ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଲୁଆ କେସ୍ରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଗୁଲୁଆର ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ ଥିଲା, ସେ ଯଦି ମାନିଛି, ସେ ଯଦି କହୁଛି, ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତାର ମୋତେ ଲାଗୁଛି 1 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ସେପାରେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି। ତ ସେପାରେଟ୍ ରହିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ନିହାତି ନିହାତି ଶୁଣନ୍ତୁ 8 ମାସ ବର୍ଷେ ରହିଲା ଭିତରେ ତାର ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଅଛି। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ହାଜ୍ ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇଫ୍ ହି ସୁଡ୍ ଏନ୍ଜୟ। ସୋ ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ପୁଅ ଯାଇ ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ, କାରଣ ଆଜିକାଲିକା ଯେଉଁ ଲ ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି, डिवोर्स इज नॉट इजी थिंग तुम गोटे दिन नहीं जीव कि ता पछरे लंबा स्ट्रेचिंग चले देखिथिबे। एबे हमर अनुभव आउ वर्षार केते वर्ष लागिगला अनुभव फाइनाली माने जना पड़ला कि ही वाज टर्चर्ड बाय वर्षा जहाँ भी होता सेमती सेम जिनस गुलुआ केस रे माने गुलुआ जेहेतु गोटे रिनाउंड लोक मुझे ही कहबी ता सहित मुझे पर्सनाली भी देखा कर घर को भी जाइए एंड सेतबेले भी मते फील हुए गोटे पुओ को जदि तुम डोमिनेट कर रखिबो गोटे स्त्री जदि गोटे गोटे स्त्री हो कि गर्लफ्रेंड हो जदि गोटे डोमिनेट कर रखिबो सेठू स्टार्ट हुए। तमें जिते भल पाउच भल पाइबार फ्रीडम दबा दरकार एंड स्पेस दबा दरकार जोटा कि बर्तमान टाइम होनी। बर्तमान कौन हो झील सब बेले पूरा 24 आवर्स ता ऊपर चेक करके स्पाए करके नजर कर दैट इज अ रॉन्ग थिंग। गोटे पुओ को तुम भल पाउच माने पुओ जो तुम भल पाउच डेफिनेटली he will get back to you on 100%। जदि सेटा तुम न दौची जड़े ताने जदि सेटा प्रोब्लेम होची माने कालक्रमे से जिनसटा बड़ होची से जिनसटा को तेणु से छाड़ीदवा दरकार ताको बांधिकी रखिबन कि डोंट बेग फॉर समवन कि भाई मत यहाँ दरकार। तेणु से जिनसटा बहुत बड़ है आज आम देखिले कि मीडिया आगे तेणु मुझे काली भी कहती कि मीडिया सब जिनस गुड़ा कली झगड़ा सब जिनस को बेसी सोशल मीडिया स्प्रेड न करवा कथा कहीं दीजन माने दीजन जाक यूट्यूबर आमर गुलुआ हूँ बेस्ट कमेडियन। तेणु कमेडियन हिसाब से मैंने जदि ये सब जिनस गुड़ाक न्यूज मीडिया बेसी जाऊँगी गोटे सी गोटे मैंने भल कलाकार जमी आम ह्यूमान सागर जड़े भल सिंगर सेमती ये गोटे बेस्ट कमेडियन। तेणु सहीटा नहबा दरकार बाकी जहाँ भी इश्यूज रोचे फैमिली इश्यू कोर्ट कचेरी जावा दरकार सेटा को बेसी न्यूज मीडिया बेसी पब्लिश न करवाटा भल। बाकी मैडम आ गोटे कथा दी जन सेपारेट हबार भी आ गोटे कारण स्त्री काली जोटा कि कहते गुलुआ स्त्री को सब बाड़ाती हैरान करती रफ लांगुएज कथबार्ता भी करती जो कि एमती कि घर से ही तड़ी गुलुआ बापा जी भी तड़ी ना जितेबले। अच्छा मत गोटे कथा कहते आमको खाली गोटे देखा जाऊँ सब गोटे झीटे सिंपाथी सब आमर ओडिशा हो कि आम इंडिया हो सब आम झील मान फरे झील जदि गोटे कांदीदेला झील जदि गोटे कहीदेला आम सब झील मान फरे जाऊे। बट आई पर्टिकुलाली स्टांड विथ ए बॉय माने ये पर्टिकुलाली एमती सब केस्रे गोटे पुओ सेतबेले हाथ उठेब सेतबेले हाथ उठो जितेबाला से झीटे ताको से भाया माने मेंटाली टर्चर कर इरिटेट करके रखी तो गोटे पुओ हाथ उठे हबाटा स्वाभाविक। पुलिस मान केस रे भी पुलिस चोर को जो बाड़ चोर को जो पचरा हो भाई से मुँह खोलुनि बाड़ौची चोर को माँ भी गोटे छुआ को पाठ पढ़ला बेले बाड़ौची बापा भी गोटे पिला को पाठ पढ़ला बेले बाड़ौची। तेणु बाड़ेबाटा गोटे से पर्टिकुलाली से टाइम रे जड़े जन को प्रोवोक कर जड़े जन को उकसेब जड़े जन को किसी भी मेंटाली इरिटेट कर सेटार माड़ खाइबाटा स्वाभाविक। गोटे झील सहित 8 वर्ष रहा गुलुआ डिसाइड कला कि बाहाबा डाटू भी माने जदि बाहा न होता माने बहुत प्रकार झड़झंझ था मुझे शुणी जातक मिशु नाला बहुत सारा इश्यूज थिला तापर भी से झील सहित से 8 वर्ष रिलेशन रहा से झील सहित सी बाहला जदि तार जदि अलग जगह चक्कर अच्छी से झील जानी ताले से झील ताको बाहा कथा नुह आ जदि ए पुअर जदि अलग जगह चक्कर थिला ए पुओ ताको बाहा ही न था बट तापर भी से बाहले तापर भी से बहुत थर चेष्टा कर कंप्रोमाइज करने जी आम न्यूज देखीचे बहुत थर पुलिस स्टेशन कंप्रोमाइज हो चेष्टा करछि किंतु वर्तमान टाइम रे गोटे झील जितेबाला जाकि सेपारेट होकर रोचे आपण मत गोटे कथा कहतु वर्तमान टाइम रे गोटे झील गोटे झील जाकि से बाहर रोचे ता फैमिली टाक से बचा चेष्टा करने को गले से एमती सोशल मीडिया को आसबनी मो हिसाब से आम मैंने बहुत सारा केस देखीचु बहुत भल जगार भी केस देखीचु सोशल मीडिया आसिकी एत सब तामझाम करवाटा ठीक नुह जितेबाला तुम गोटे रिनाउंड जगार थो मु लास्ट टाइम आमर कथा होता अनुभव महांती वर्षार ये सब जिनस कौन कि निजर पब्लिक फिगर है ठीक अच्छे बट सोशल मीडिया एत भी एक्जागरेट करने कथा नुह एत पब्लिश करने कथा नुह कारण मु तो फास्ट कह कि कंप्रोमाइज जब कर कंप्रोमाइज कर रुहतु आ जब कंप्रोमाइज न कर कोर्ट रे जाकि कोर्ट
ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାଟା ଠିକ୍। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛୁ, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କରିବା। ଆରେ ସେ ଗୁଡୁଆ କରୁଥିଲା ତ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ବି କରିବା। ସିଏ ସେମିତି କରୁଥିଲା, ମୁଁ କରିବି। ସେ ଅନୁଭବ ସେମିତି କରୁଥିଲା, ମୁଁ କରିବି। ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଡାଇଲଗ ମାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି କି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାରଟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ଇକ୍ୱାଲ ହିସାବରେ ନିଜେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଫେସନକୁ ତମେ ଚୁଜ୍ କରିଛ, ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରଫେସନ ଏଇଭଳିଆ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ, ଆମ ପ୍ରଫେସନରେ ଏମିତି ସବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନରେ ସେମାନେ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ହଜାର ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ, ହଜାରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ରାତି ପାଇଲେ ଦେଖା ହେବେ, ଇଏ କରିବେ, ସିଏ କରିବେ। ତେଣୁ କିଛି ନ ବି ଥାଇକି ବହୁତ ସାରା କଥା ବାହାରିବ। ଆଉ ଗୁଲୁଆର ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ସେ ମାନେ ଭଲ ହାର୍ଟେଡ୍ ପିଲାଟା। ତେଣୁକରି ତା ସହିତ ତାକୁ ଜଣେ ଯଦି ତାର କାହା ସହିତ କିଛି ହେଇଛି, ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ଷାକୁ ସେତିକି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସହିତ କେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ମୋତେ ଭଲ ପାଇବ, କେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା। ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋବିନ୍ଦା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦାର ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର ଥିଲା। ବଟ୍ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କହିଲା କି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଲାଗିକି ଏବେ କାଲି ଗୋଟେ ଆସିଛି, ସେ କହିଲା କି ଆଇ ହୋପ୍ କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲିକି 2026ରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ଆଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଫାଦର, ଆଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଉଛାଳିକି ତାର ନିଜ, କାରଣ ତାର କ୍ୟାରିୟରଟା ବି ଆରି ଉପରେ, ତା କ୍ୟାରିୟର ଯେତେ ଭଲ ହେବ ୟାର ସେତେ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ କ୍ୟାରିୟରଟାକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କେହି କିଛି ବ୍ଲେମ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ବାକି ରହିଲା କି ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା କଥା ଯେଉଁ ଉଠୁଛି, କିଏ ଭଲ ପାଇବାରେ କିଏ କାହାକୁ କେତେ ଦେଇছে ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି। ସେଇଟା ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ସେଇଟା କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ହେବ, ତା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି କି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସଟା ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦାୟୀ। ଦୁଇ ଜଣ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏଠି କିଛି କେହି ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଜଣକୁ ଏଠି ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରିବି, ଆଉ ଜଣକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି, ଏତେ ଦୁଇ ଜଣ ଦାୟୀ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଏବେ ଭାବିବା ଦରକାର କି କାହାର ଭୁଲ କାହାର ଠିକ୍। ଜଣେ ଆସିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ବି କହିଦେବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବାନି। ମାନେ ଆମେ ଯଦି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ମୋତେ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବିନି। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି କହିପାରିବି ଗୁଲୁ ଆଉ ବର୍ଷାଙ୍କ କେସ୍ରେ ଭୁଲ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଛି ନା? ଭୁଲ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହେବ। ବାକି ଆମେ ଆଜ୍ ଏ ଭିଉଅର୍ସ, ମାନେ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ, ଗୁଲୁ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ମାନେ ବେଷ୍ଟ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ସେ ତାର କ୍ୟାରିୟରଟା ଜାରି ରଖୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସିଆଲ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଏସବୁ ଏମିତି ହୁଏ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଆ କି ଏସବୁ କେସ୍ରେ ବି ଲ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ହରେଇଛେ। ଏଇଭଳିଆ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର ହେଇକି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଚାଲିଗଲା, ମାନେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇକି। କାଲି ସକାଳେ ଗୁଲୁଆକୁ ଏଭଳିଆ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର କି ଇରିଟେଟ୍ ନ ହେଇକି ସିଏ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉ, ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କହିବି କି ଡୋଣ୍ଟ ରିଗ୍ରେଟ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଡିଡ୍। ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ଫେରି ଆସିବନି। ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଦେନ୍ ଗୋ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଲାଇଭ୍ ହାପି ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ୱାଇଫ୍। ଯଦି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନ କରି ହେଉଛି ତାହେଲେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇକି ଏଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କର। ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ଖୁସି ଦେଉନି ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ନିଜ ପିସ୍ ମ୍ୟାଟର କରେ ଆଗ, କାରଣ ନିଜେ ପିସ୍ ରହିଲେ ଆମେ 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଖୁସି ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ମୋ ଖୁସିଟା ଆଗ ବଡ଼ ମୋ ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଖୁସି ନ ରହୁଛି, ମୁଁ 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିବି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ବାକି ରହିଲା କି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲି ଫୁଲିଶନେସ୍। ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ଟୋଟାଲି ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବାଟା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଖାଲି କହିବି, ଆମେ ଏଇ କଥା ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିନେ। ଭଗବାନ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା କେବଳ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବି। ସେଇଟା ହେଉଛି ରିଅଲ୍ ଭଲ ପାଇବା। ସେଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ତୁମେ କହୁଛ, ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ତୁମେ ଭଲ ପାଇବାରେ କେବଳ ଦେଇପାରିବ ଆଜ୍ ଏ ଗିଭର, ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ୟେସ୍, ଯଦି ସେ କିଛି ମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ମିଳୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ବୋନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫର୍ ୟୁ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଭଲ ପାଇବାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ କି ୟେସ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଡୁଇଂ ବେଷ୍ଟ, ତ ମୋ ପାର୍ଟନର ମୋତେ ସେତିକି ଦେବ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ନିଜ ଭଲ ପାଇବାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, କିନ୍ତୁ ଡୋଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ଏନି ମେସି ଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ୟୋର୍ ରିଲେସନସିପ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ଯାଇକି ପବ୍ଲିକ ଆଗରେ ନିଜର ତ ନିନ୍ଦା ହେଉଛି, ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କର ନିନ୍ଦା ହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ବି ଏହାର ମଜାକ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଚାଲିଲାଣି। ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ କଟକଣା ଜାରି ହେବା ଦରକାର କି ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କୁ, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଆଗକୁ ଷ୍ଟପ୍ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ ଟିକେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଦେଖୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ବେଷ୍ଟ କମେଡ଼ିଆନ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଲୁଆ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଛି। ଗୁଲୁଆ କାଲି ସକାଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ରିସ୍କ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ବଖାଣିଥିଲେ। ଆଉ ରାତିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଗୁଲୁଆ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଫେୟାର୍ କଥା। नमस्कार देखो एक्सट्रा मैरिटल अफेयर उपर तो आमर लॉ ताकू परमिशन देछि एक्सट्रा मैरिटल अफेयर इज नॉट अ क्राइम बट द थिंग इज कि इट बेस्ड ऑन द सिचुएशन को सिचुएशन ने को पिला माने को पार्टनर क्या सहित केमी रिलेशन रखुची जदि हजबैंड सेमती किसी मजबूरी अच्छी ताले सी को सिचुएशन ने सी एक्सट्रा मैरिटल अफेयर रखुची या फिर वाइफ रो किसी मजबूरी अच्छी को सिचुएशन ने से एक्सट्रा मैरिटल रखुची एंड इट शुड बी लाइक अ म्यूचुअल डिस्कशन है सेपरेट होगी से रखुच्च या फिर केमी कौ सिचुएसन रखुच्च तेणु एक्सट्रा मैरिटल अफेयर को बहुत केस वाइज सेटा को एक्सेप्ट माने अप्रूवाल दिखाई किंतु आजिकल यहाँ बहुत नॉर्मल हो गला जोटा कि आम देखुचे एक्सट्रा मैरिटल अफेयर्स लाइक वी कैन सी लाइक 70-80% एक्सट्रा मैरिटल अफेयर रोची पछर रीजन हूँ बर्तमान जो युवपीढ़ी जो मैंने अच्छा दे आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम देयर पार्टनर जितेबाला आम दीज बाहे माने स्वामी स्त्री दीज बाहर जो से फ्यूचर को गोटे फोकस करके चलुँच से चिंताधारा यह हवा दरकार कि गोल गोटे हवा दरकार से पैरेलली गोटे पट्रे जन जावा कथा सेमती जावा दरकार किंतु एमाने कौन कर लक्ष्य किसी ना स्त्री जितेबाला बाहागर पूर्वर गोटे पुओ सहित रोची लिविंग रिलेशनशिप रे बहु वर्ष धरी रोची से टाइम रे से माने बाहागर परर जो जिनसटा से जो थिंकिंगटा से जो इमेजिनेशनटा सेटा कभी से देखि न था से मजा लगे कि हाँ पुओ तो बाहावाई मत टाइम दौर गपुची टाइम पास कर बट बाहागर पर जो गोटे पुअर रेस्पॉन्सिबिलिटी आसी जाए ता फैमिली प्रति आसे प्लस झीर फैमिली प्रति आसे दीटाक फैमिली प्रति आसे से टाइम रे गोटे पुओ मेंटेन करने को चेष्टा करे आ टाइम रे से झीटी फाइटिंगटा स्टार्ट हुए आजिकल 100% जगार आम देखा प्रत्येक जगार झील मैंने चाहूना कि बाहागर पर स्वामी मैंने पेरेंट्स सहित रुहतु यहाँ हूँ सब मेजर इश्यू झील मैंने बर्तमान एका होकर रहा चाहते से सब बड़ मेजर इश्यू बर्तमान जो एक्सट्रा मैरिटल अफेयर आगुरी कौन गोटे जॉइंट फैमिली रोते परिवार भितर रोते जदि किसी होता बापा माँ कि शाशु शशुर बुझाबुझी करदे बर्तमान जो एका रोच एका रहा दे आर नॉट गेटिंग टाइम कारण स्वामी जाऊँगी कम स्त्री धर को कम गला आसला दे आर एगेन एलोन छुआ पिला करने से प्लानिंग करना तेणु से सब गोटे मेजर फैक्टर जोटा कि पेरेंट्स के सहित न रहा कि गोटे फैमिली प्लानिंग न करवा तेणु यही सब जिनसटा जो आसूँ से एक्सट्रा मैरिटल अफेयर होपर पुओ मैंने तो आजिकल जदि गोटे झीटे जदि बाहा होती से जदि से सब किचरी मिचरी हो सो जिते तुम फैमिली लाइफटा कंप्लीट हो नो वन विल सी इन आउटसाइड जो जनकर फैमिली लाइफटा कंप्लीट हो इफ समवन इज गेटिंग हैप्पीनेस इन हिज लाइफ देन सी एक्सट्रा मैरिटल अफेयर करबनी किंतु वर्तमान टाइम रे कौन होची ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करिया को राजी ना तो जितेबाला गोटे पुओ कि झील बाहा हवा चाहूँ से बहुत भाभी चिंती के डिसीजन नवा दरकार किंतु से भावनाटा आसुनी पर बहुत टाइम रे देखुना सेलिब्रिटी मानक केस जो आप कहले बेसी हो हवाटा स्वाभाविक कारण लाइन में एक्सट्रा मैरिटल अफेयर हवाटा स्वाभाविक कारण आम गोटे कुकुर को सांगे रखुचे कुकुर को भी भल पाई जाऊे तेणु से 1000 पार्टनर सहित से फिल्म करटा हवा स्वाभाविक तेणु तांकर जे पार्टनर रोचे से भाया ब्रॉड मेंटालिटी सहित बाहा दरकार कि भाई मो स्वामीर आउ गोटे क्या सहित मे भी क्लोज आसीपे यहाँ जी जिते लुचेले भी जो मैंने फिल्म लाइन में अच्छा कलाकार अच्छा यात्रा लाइन में अच्छा कि से सब लाइन में अच्छा यहाँ हवा स्वाभाविकटा माने से भाया नेचर और से भाया क्यारेक्टर से भाया थाए तेणु यहाँ किसी बड़ कथा नुह तेणु गुलुआर स्त्री जदि आज दोष दौची तो मु तो कहबी कि बाहागर पूर्व से 8 वर्ष खंडे रिलेशन थे गोटे छात तले रोते से डिसीजन नवा दरकार आउ वर्तमान टाइम रे एत वर्ष रहिला परे पुणी एत प्रकार मेंटाली टर्चर करवाटा सेटा मते कहीं माने लगुनि गोटे पुओ को दबा दरकार गोटे पुओ से भाया से स्टेज रे गला परे ही जड़े एक्सट्रा मैरिटल अफेयर कर बाहई न था କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବର୍ଷା ଦିଦିଙ୍କର କହିବା କଥା କାଲି ଯାହା ବି ଥିଲା ସେ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ପାଖେ ବି ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଥିଲା ସେ ବି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାନିଛନ୍ତି ଗୁଲୁଆ ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କୁ
କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ପୁଣି ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ଡିଭୋର୍ସ ନ ନେଇକରି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଫେୟାର ହେଉଥିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଅଲଗା ଝିଅ ବି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଯଦି ତୁମେ ଭଲ ପାଉଛ, ଭଲ ପାଇବାରେ ଏମିତି କ'ଣ କମି ରହିଛି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଯାଇକି ବାହାରେ ମୁହଁ ମାରୁଛି, ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭାବିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଝିଅ ସବୁ କିଛି 100% ଏଫର୍ଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବି ତାପରେ ବି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଯାଇକି ବାହାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆଫେୟାର କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ କହିବି କି ଲିଭ୍ ଇଟ୍, ଡୋଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ଯାହା ଗଲା ଗଲା, ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ଗଲି ଯେତିକି ଗୋଡ଼ ମାନେ ସେତିକି ଧୋଇଲି, କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଯେତିକି ପଶିଲା ସେତିକି ମୁଁ ଧୋଇଲି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଟୋଟାଲ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏ ଜାଗା